Sa welcome to my YouTube channel. So karon guys, wala tayo laing makontent, wala tayo mahimong kanta, no? So ngayong gabi mag-robing ako. So check natin yung mga office, tsaka sa likod nitong building na to. Check natin kasi may mga ano dyan, mga gamit dyan. So ayan, kasi ako lang mag-isa, kasi nag-rest day yung kasama ko. So tara, samahan nyo ko guys, na check natin yung mga rooms saka paligid. So ating oras is 12:17. So ayan, lock natin to. So ayan guys, yung trabaho ko, sobrang dilim. So ayan, sukin natin yan. Handahan yan. Ano yun? Ibutan ko, iba na yun. So yan guys, ito yung trabaho ko guys, napaka delikado. So yan, nakita nyo diba, biglang sumira yung pinto. So nakabahan ako guys, walang gagawin ko. So grabe yung ano ko, tumindig yung balahibo ko. So ano ito, hindi ko alam kung pagpatuloy ko pa to, kasi yun guys, ano ba to. Wala tayong magagawa guys, dadaan. So check natin yung nakabahan ko guys. So yun guys, narinig mo yun? Check natin guys kung ano yung, so grabe yung balahibo ko guys. Check natin. So ayan, yung pintuan na akong malabog. So check natin guys. Yun, narinig ko ngayon guys na naka-on yung ano, yan. Ito na. Yun guys, so yung kita niyo yung mga bangko. Yun guys. Yan, walang tao dyan guys ha. Tapos yung electric fan sa itaas, yan o, parang may kakaiba talaga dito guys. Yun, kita nyo yan guys, o yan guys, kita nyo yan guys, o kita nyo. So grabe yung so kailangan natin i-off yung ano. Grabe, nakakatakot dito guys, sobra. So check natin, pasukin natin guys para kita nyo yung sendes. Guys, Lord guys. So ito yung trabaho ko guys. Grabe, sobrang nakakatakot guys. Grabe yung tindig ng balahibo ko, sobra. So yun. So yan, kita nyo naman guys yung yun guys, so yan, yan guys, yan. So try natin i-off yung ano, kasi naka-on yan, naka-on yan. So try natin i-off natin yan. Grabe, ano,
Kasi, yan guys, oh. Kita nyo. Yun ang, ano, dito tayo natin na, oh. Dito. Ito pala. Yung switch guys. Yan, wala na. So, yan. Tingnan nyo. Grabe. Labas na guys. Kasi hindi ko kaya yung takot dito. So, yan lang guys. So, yan guys. Kita-kita kids.